Natuog ka wa? Ikaw, gamay. 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 Purple, good na to. Tara, let's go check the difference, guys. Wow! Finally, 17. Kulbaan di ko, ano ko, estimated 16, 17. Ana, ako ragi kamat ka mo. Kaom sa kaday. Gagdo. Isod gani. Boarding sa bus. Mag-boarding na po kami. Na ko'y chika ninyo, guys. In anime kasponti. Wami itinerary. Wami budget. Oh, niya. Klaro dito. Klaro dito ng itinerary. Mura ka dito. Di man ka KTV. Bantil ka RC. Dapat nandiyon yun nindo. Dapat amazing. Amazing. Dapat 5 stars bongga. Ganun. Wow, amazing. 5 stars. Yeah. Dahil good jeans. Dahil ako mas skirt. Straight man eh. Jogging mo ko niya. Joke labay. Tapos mo ako. Just landed, guys. Oh, diba? 20 minutes early. 20 minutes early ta. Gabi niya. Ang sundo na mo kay tug pang isa. Ang isa kay nag-ilis pa. Ang isa kay kuhaon pa. Ano ba ito sa'yo? Mag-ilis pa daw sila. Si Earth. Guys, quick change. Here's my outfit. Change na siya, guys. Ako maurag yan. Yeah, quick change. Actually, nagtubo na bitaw akong outfit. But mara akong mag-golf, guys. Sige, wait lang. Ako'y hatag ni Chloe. Sige, Chloe. Look at me. Welcome to Davao. Diba? Say hi. Hi, vlog. Hi, say hi, engineer. Laro, kibo ka, wala ko kita ni engineer dyan. Kibo, ako naghihulaan ihang style. Kaya nagdamgong. Oh. O sa top, debil, jud ba tood? Debil. Uy, mga baritag SM. Ay, ako man eh, opener sa SM. Mapalit ka, engineer? Okay ka? Paliton na, ay, Arsene, palit ka? Saradon? Rado man? Mo dito ipalit ni mo? Mo na. Dili na sa karadaya. Kato day, haday 78 di ay. Mapalit ka? Ano may canvas may mga electric cars? So mapalit ka? Canvas pa lang. Canvas. Pili kwarta ni mo ron? 100. 100, okay lang. I have 178. 78. So, I will buy this. Dito may sa 0 down payment. Tapos kung ano, dili na lang bayaran ever. Duwagan lang ako 20 na. Naki-30. So 150 na. So ang kulang na lang kay 77,850. Donate. Send to my Gcash. Asa ka? Ang taas lang. Ano, yun dito? Elevator ka? Elevator na? Ginalihog ako. Palihog ko gonit for me. Mag-vlogs. Sige. Ay, sorry. Keep right, guys. Okay naman. Sorry. Oh, nabila. Nakanood ka. Gusto mag-jiting mo, engineer. Ito ba? Ayaw, dito ito ngayon. Ako, lako niya na, ang ano sa... Oh, sige, go. Paglakaw dito. Kaya ako dito. Dapat de ani mo kay deep way. Yeah. Future bio kohon. Ngita ta. Dapat ano, dapat kailangan ka med student. Ganahan ka kuan gwapo na lang. Hindi ko ano, hindi na ako type gamay. O sa mo, uy, akam baka gusto. No. Ay, okay lang. Ha? Okay lang. Okay, may taan ta kay adto na ko dito sa ano. Dapat singer, dapat musically inclined, dance, perform. Wow. Makita na taga-dance. Makita na lang sa P-pop group eh. Kata na taga-akuan. Ay! Guys, this is the proof.
Wahid This is the guys. proof na naimos sa Davao. Pero, Naimos. alam nga mo, na diri na ingana nga ako nabudol si Rain Nabudol gahapon. si Rain gahapon. Choman. Oh guys, wide kailang ano guys. Like kailangan SM. Nagmakita dyan tanan ba? Dili pa ni ang dako nga SM ha, napay SM ko lang. Mas dako Ano ko, rin, mas agit ka rin. Version 1 na siya. Automatic. Rice na savory fried rice na lang ta. Usa pa ganan. So, naga-figure out me guys of car rental for Bukidnon. Because we will go there on our own. Because we are sponty. Yeah. Kaya na isa diri mo. So, Gusto siya mag-Bukidnon. Or if kanina Kaya nga no. Nga gusto ka mag-Bukidnon, Chaz. We will never know. You will never know, guys. Lunch na niya. Lunch is Yeah. Savory fried rice 1, Shanghai rolls 1, beef briskets 2, 1. Drinks na lang bro. ayun, asa naman to? Excuse me. Paper. Gawag ko, ano ko na imuhang lens, uy. Hi, tita. Unsa naman imong camera lens, trapuhi pud. Good morning, tita. Morning daw. Mag-ano? Nami sa... Kasang giitan na to last time sa... Mama, dali ba? Ano yan na ka? Shoot lang na. Ano ba shoot? Yan, ako kanita. Hindi mabago ma. Bago day. Atihap. Ati, prayer na yun. Saman. Ay naman pagtuwa na, kita ko naman din. Lagi nagpatas. Kaya ito magduwa lang. Ay, dito. So this is Chaz and slight difference like this. Kinari ba? Anak mo? Dili tangkad pa gamay. Sige god usab god. Dili pud anak ko. Ana. So, Straight. so low. So, tala ko. No for you. Going to National because we're going to buy Someone a ano gift na, bag. Gift bag lang, walay sulod. Ay, so Kaya yeah. ang sulod na ra. Grabe naman na dapat. Nice steak, guys. Malingki din. Oo, nag-ibo din eh. Ganahan ko. Balik ko ba sa ari ko? Magaling dyan ito. Uy! Nagpakambyo man na sila. Uy, kabalo ka. Kung musulod ka, dira na kay Billy no magulat. Ito na ako na. Asa? Oo. Kagamay po. Ay, mag-altitude na lang ta. Kung gusto ka, nainga na mas dako. Trampol. Say hi, guys. Thank you. We're inviting us. Uy, promote naman. Okay, mag-promote na here sa... Hi guys, we're finally here. Dinner time. After the After wallet situation. Ba't di siya mo build o kanang narration? After the wallet situation at Toot. Wala na kayo. Dili pa din. Menu. If you have So if naman sa Davao guys, check out Laman at City Drive. Tama ba? City Drive? City Drive? City Drive. Pork she doesn't eat She doesn't eat, period. Hi, Jess! Zoom! Are you hungry? How about you? Are you hungry? How about you? I am... Thank you, Miss Gianna. She's my idol. Ano, fried calamari and pork kumba. Yeah, okay. Ano, fried calamari. So we'll show you the food later, Yes. guys. Bye. I feel like
Nagduda ko ba yung bichika di ayaw mo sa mga ko mama na ko na-observe siya nga mag-nepal daw ko na ako ni Gana claim na parente Mo claim me nga. go ikaw na kaning right opo ikaw How, like that? yes Or like that lang? bisa kung sa kana na Not aesthetic. I know Wala. ang sama na yun Mag-ano kasi siya? Oo, mag-ano siya. Try natin. You do because... that's how you do it that's how you do it Okay, I will video you. Redeem yourself. No, you video. Ikaw na. Linis at kukabalo. Mura na magyabo What did you say? Why are you judging me? Redeem yourself. Redeem yourself. How about you? How about yourself? At least nabubang. Pwede na trayola doon na. thank you Happy birthday! Belated. 3 months late. 3 months late. Ay, late birthday niya. Kay mas duwal man yung birthday. hotdog Okay, bye. Bye, guys. Yeah. Chaz food review. 11 Wait lang. Relax lang. balik Direct cut. Food review. Ano sana to ang mga food? That's the kare-kare. This is the sisig flatbread. That's the lasagna. This is their Christmas special with the fried rice and the ham and the grapes and the salad. Pork humba na different twist. Look. Who would think? That's pork humba. Pasta. What pasta? Truffle mushroom. And look at their focaccia bread. It's like a chocolate cake. Which one's your favorite? The ham. Si Colette, shout out. 11 out of 10 visit Lamano guys Thank you. thank you so much Thank you, G. steady lang po like kinaka-play naman siya Steady lang. steady lang Wala na pas dito na naman. Ito. Ano siya? Hello. Hello, Nat. No me. Got it by the grip of your hand. I can feel you holding my world. At the point ko nadarama. Oh shucks, ito ba yung pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Go! Oh, pero mas masaya. Wala na nakita ka. Guys, we're in the mansion. Oh shit. Wait. People, look at me. I'm wearing pambalay. This house Ponti Arla. Nabot mi og panabo. Gikan taon. Tama. Can I get the chicken? Wow! Guys,
It's so yummy. Wala pa ginako gitalaw. Lami. Lami nga. Kaan matay may di lami. Diba? Double meaning lagi to. Ala, ikaw rin nag-double meaning. Sorry. Guys, namin sa Tagum. Papadyo na na lang Christmas tree. Hi. Hi. Magpalit may og. Oh. Ay. Kusiga na. Ikaw po? Oo. Dalawa akin. Bye, nagpalit me. Og barbecue. Okay. Na wala giwa ang ano. Wala giwa ang puso. Pero naadyo tay miga diri. Guys, sanday, Hiwaon na siya. Oo. Kiling na ko ano man ni. Ano? Pagpuyo, ayaw na lang yung pag-send of gift, guys. Oh my God. Amazing ka. Engineer sa dira, figure it out. Tama siguro sa lay. Sige na, go na, sorry. Sir, kaya mo. Ako may 23. Ano nang kanatisay na mo da, sir? Last to nga, antisay kayo. Kaling tunga ganyan nakaputi, sir. 23 pa lang na, sir. Among ginaag, sir, kay dili taga diri. Hi guys, 4:20 AM. Thank you, sir. Shout out. Wow. Shout out kay Kuya. Guys, let's go. Hi guys, we're here. Do you want to see the view? This is the view. Go there. Mani ang ari-arian ni Chaz, guys. Hi, driver. Driver na sweet lover. Hi, sir. Plastic. No. Miss kayo. Gusto mo siya mag-backless daw. Gani, napasya balak mag... Guys, step seat belt. Dapat makapag-backless siya na. Nag-drive. Student, paguna mo. Sige. Morning. This is how you drive, guys. Charot. Magtaon ka sa expert. Magtaon ka sa expert daw ko, no? Sila nagpuli-puli man sila drive dito. Babashers. Babashers. Ano? Oh. Oh. Ayun. Nga na, magserbato. Eh. Mayo, buwit pa ka. Gani. Magiging wala ka na parkit eh. Mahay wala kang gi-heart. Ano ka ba yun naman? Pag-finals niya after Christmas. Dapat Hi guys, I'm here sa house ni Anpa. Sa Malaybalay. And guess what? My friends is here. Oh, ayan. Allah ka din. Allah. Uy. Ito. Ayan. Cute kasi Mami G. guys, wait lang ha kay kapoy pa. We're going to the coffee shop because it's raining and we don't want to do the activities yet. Right? Yes. Am I right?
Yes, I'm right. There's cup. So there's use the Tell us. Asa? Tell us over there. Where? In the kalsada. Great job daw. Naka 4,051 steps. Sige, go. Say hi na. Oh my God! Grabe na kayo! Pwede na ito tanggalin? Pita ba? Grabe lagi ka buwan. Okay. Like, last week today, but I'm here at Lahi-Layan Adventure Park. I'm gonna redeem myself, guys. I deserve it. I deserve it. Hello, ma'am. Tayo po, ma'am. Yan, dako lang. Ano to? Wow! Razor back. Ano, grabe aking ngayon. Like stress level. Yung mag-enjoy ka pero at the same time ka mag-stress ka ba? I'm very, very stressed. Kami yung siya yung na-Indian guys pero kami yung dami. Kami yung na-stress. Ano? Kita ko sa message. Dagan cake, Dagan kay happy ni salud ani nga bigla. Tulom eh. Start. The start ha, push lang to go and then pull it back para mag-stop. Dayon, since kamong likod ma'am, kamong mag-adjust sa distance para iwas banggaan po. Curve line, isabay ang body, wag di against. Kung ma-stuck up man, keep pushing lang, sagad yun, and then i-move ang body pa forward, repeat until mag-continue ang ride, okay? Again, no phone and banggaan during the ride po. Pa-picture before mag-ride. Mas mulupad siya inana mo. Right na? May pagtago na lang sa ubos. Ako out.
Parang ano ako break ta adol pagamay break sorry Klo naguna manggod ka Klo. Hi guys, awa kong view guys, ma-broken hearted mo guys, ari mo guys. Stop break. Okay, kerbada bye. Hi vlog. Hi guys. Chuya dre. Chuya bay. Parang hinahinay lang ta. Wait lang. Hi. Kilo nga una magkaklo. Ayo. Gina ka mag-vlog. Forward guys para perkurbada gani hinay lang ta. Yay! Accelerate daw. Solo ride! Diba mo? Magay sigo ko dito. Sigo ta. Wow, kubog mo na ako dito ba eh. Magay, huwag ka backless. Bye! Anyway, I'm gonna miss Philippines. I hope to see you soon guys. In the States. Finish line. Hi, 안녕하세요. Ay, ilang review video na to. Kakuang, this is my scarf guys because I can't handle it anymore. Guys, she's not drunk. She's not drunk testing. She is rage texting. Whoever that is, run for your life. Whoever that is, run for your life. Right? 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 Right. Yummy food! Yay! Kapag pasyente mo pa, hindi pa kaunin. Kaluoy, pwede kalintura eh. Sorry, hagi ko nga palagi imotang sa tutang. Lipay kayo siya sa akong, she's very happy with my misery. Yes. Si Ay. More. Ano, dako kayo akong tanawa, dako kayo akong ano. Palagi ko diri. Look, dako mo. That's why it's special. Dahil isa ka tangigi, Jud. Saro, bili mawala ang kalinturan. Service po. Guys, ako araw ni tanan. Sharo di ka mali. Open. Wala sa mo nag-serve. Dali ki, pila ra ni ka minutes. Tagay mi ate. Anabi ako dapat magbahaog sa buhok. Espada. Taasan niya. Taas na ako. Wow! Oh! Ay,
natapon yung show birthday. Yes, because my French toast. Tabi. Ito pa kami ate na to, okay, ako nga ba yung breakfast it always? pancake. Thank you so much. No worries. Thank you for the food. Thank you for the treat. Welcome always pagbalik niyo. Ika against the light ba, mi? Ka-pretty ba? Thank you. Thank you, John, for the treat. Sana may na height difference. Ay, nag-sapatos na siya. Ano yung Di flats niya siyang Converse. Ako height dip nila. No. Yeah, guys, dalawa. Kalo! Murag anak ba? Murag anak. Ang anak di ay. Bro. May long lost daughter. Dati mo naman ulit. Height difference sila ni Chan. Lalo pa sa ilog, good. Tapos ang ila. Wow! Sige! Kana. Kana. Hi, welcome to our vlog. Relapse na. Hindi kay ganahan ko dito ba? Asa na? Masyag man. Kalma sa baby, kalma sa. Kalma mo. Kalma. Kita ako sa nina. Nakatulog ka? Si John. 8 hours. Si John. Si Gianna. Balon yung kanilang ginang mahal. Wow! Wala may lain dito yan. Ala. Ala. Ato ng another baby. Ala, gano'n. Thank you. Huwag mo mga layo. Layo ka nagbalay, ma'am. Pagmalawag ko pa. Okay. Sige, say hi. Hi, sa Kalihab Vlog. Hello. Thank you kay Jay. Sige, bye-bye. Friends sa Davao, si Clo, si Rob, si Giles, si John, si Engineer AJ, si Giovanna, of course, and sino pa hindi ko na-mention. Basta i-mention ko sa gilid. Love you guys.